kami mau firman-Mu ini menjadi berita berapa agar firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengizinkan menjadi Yesus kami kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah dan istiadat nenek sebab anak hormat ayah dan ibu mengutuki ayahnya punya tetapi berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu dipelajari bapaknya atau ibunya. Dengan demikian menyatakan berlaku istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarkah nubuat Yesaya tentang kamu? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hati padaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah. I will remember Pharisees and teachers of the law came from Jerusalem to Jesus and asked him, is that your disciples disobey the teaching did done by our ancestors? They done wash their hands in the way before it. And why you disobey God's command and follow your own teaching? For God's sake, your father ever curses his to be put to death. But you teach that if a person has something he could use his father or his mother, but says this belongs to God. He does it to honor his father. In this regard, God's coming out your teaching. You hypocrite, how Isaiah was when people focus about you. They say God with their word, their heart is really far away from me. It is not you. It is no use for them to worship me because they teach human rules as to they were my laws. Amen. Lalu Yesus memanggil yeah. In this chapter or in this verse, the word of God say, ya firman Tuhan berkata dalam Matthew page 15,
Yesaya berkata, ya, in Isaiah 29, Isaiah 29 verse 13, ayat yang ke-13. The Lord said, "These people claim to worship me, but their words are meaningless, and their hearts are somewhere else. Their religion is nothing but human rule and tradition, which they have simply memorized." In Indonesia say, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, dan ibadah kepadaku hanyalah perintah manusia yang The Lord God say, Tuhan Allah berfirman, Pharisees and the teacher of law is what is that? Lot of God words, but their words is nothing with God, not with God. Mereka memuliakan Allah dengan mulutnya, tetapi balik lagi dikatakan hatinya jauh daripada Allah. In this morning, our theme is idols in the family. Pak, hari ini judul kita adalah tradisi berhala dalam keluarga. What is idols? Apakah itu berhala? Idols means we worship what should we use that and use what we should to worship that. Kita menyembah apa yang seharusnya kita gunakan dan kita gunakan apa yang seharusnya kita sembah. Like Pharisees, seperti orang-orang Farisi ini. My father and sister, Bapak Ibu Saudara dan saudara pulang semua, I will say to you, Jesus is not about love. Yes, Tuhan Yesus bukan berbicara tentang hukum Taurat. But Jesus about his crucified and his blood. Tetapi Yesus adalah tentang kematiannya dan karya pengorbanannya di atas kayu salib. Amin. Jesus is not about the law. Yesus bukan tentang hukum Taurat, but about the faith, tetapi tentang kasih. John page 3 verse 16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya, Yohanes 3 ayat yang ke-16.
so that everyone who believes in him may not die but have eternal life. Ini Indonesia, dalam bahasa Indonesia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. In John verse 3 verse 16 says, Yohanes 3 ayat 16 berkata, For God loved us. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. And He gave His only Son. Dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, beroleh. But Helvetius said, if you want God, if you want God to protect you, if you want God to bless you, you must do what God said to you. Tetapi orang-orang Farisi berkata, kalau kamu mau diberkati, kalau kamu mau diselamatkan, kalau kamu mau dilindungi oleh Allah, kamu harus melakukan A, B, C. God said, Allah berfirman, I love you not because you will not do what did I say. Tetapi kata Allah, aku mengasihi engkau bukan karena engkau melakukan apa yang kufirmankan, but only because my grace, tetapi karena kasih karunia. In verse 18, 16, 20, 21. Those who believe in the Son are not judged, but those who do not believe have already been judged, because they have not believed in God's only Son. This is how the judgment works. The light has come into the world, but people love the darkness rather than the light because their deeds are evil. All those who do evil things hate the light and will not come to light because they do not want their evil deeds to be so. But those who do what is true come to the light in order that light may show that what they did was in obedience to God. In Indonesia, dalam bahasa Indonesia berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang yang benar, terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. What did he
Jesus say? Apa yang Yesus katakan? If you are in the light, you must come to the light, and you must worship. Kalau kamu berada di dalam terang, kamu akan datang kepada terang. Amin. But Pavicius once again said, God save you because you do what he said. Kamu diselamatkan karena apa yang kamu perintahkan dan katakan. No. God said only because His grace, karena rahmat, karena anugerah, you be saved. Matthew verse 15. That's for the kita kembali dalam Matius 15 ayat yang ke sekarang ayat yang ke-14. The Lord God said, firman Tuhan berkata, Jesus got out. Oh, sorry. Maaf. Don't worry about them. They are blind leaders of the blind, and when one blind man leads another botful into ditch. In Indonesia, dalam bahasa Indonesia berkata, biarkanlah mereka orang buta menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh dalam lubang. The blind means Pavicius is who are not know about them. Orang buta berarti adalah orang Farisi yang tidak mengenal Allah dan yang sok-sokan mengajar di dalam bait Allah. Life is cannot. What is that? Yeah, you know. Darkness is cannot darkness. You know. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. But the light, tapi cahaya bisa mengusir. I will close this. So, Peter in Matthew. Now that's verse 11. It is not what goes into person's mouth that makes him virtually unclean, whether what comes out it makes him unclean. Now, in Indonesia, dalam bahasa Indonesia berkata, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan. In Colossians
last. Colossians page 2 verse 18, 19, 20, 21, 22 to 23. Kolose 2 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Saya berkata, do not allow yourselves to be condemned by anyone who claims to be superior because of special visions and who insists on false humility and the worship of angels for no reason at all. Such people are all puffed up by their human way of things and have stopped love on Christ, who is the head of the body. And the Christ comfort, the whole body is with and here held together by its joints and ligaments, and it grows as God wants it to grow. You have died with Christ and set free from the ruling period of the universe. Why then do you live as though you belong to this world? Why do you obey such world as? Don't handle this, don't taste that, don't touch the offer. All these kind of things which become useless once they are used, they are only human rules and teachings. Of course, such rules appear to be based on wisdom in their first worship of angels and face false humility and self-treatment of the body, but they have no value in control. In Indonesia say, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat-malaikat serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan kamu dibebaskan dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Damai ini, jangan kecap itu, jangan sedih. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan nafsu. Paul said in Colossians, don't be fooled and of the worshipper of angels. Jangan sesat, jangan biarkan kemenanganmu
Indonesia, there are many traditions, many culture, many religions, and many worshippers of the idol. This is our job to tell of gospel to them who doesn't know about God. Kita tahu di Indonesia banyak sekali tradisi budaya, banyak sekali agama, banyak penyembah berhala, ya. Tetapi inilah tujuan kita, inilah tugas sebagai orang Kristen, di mana kita memberitakan Injil kepada mereka. Amen. Thank you, God, for this morning. We did learn about your word. Ya, terima kasih Tuhan atas hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu that said, don't be fooled, yang berarti tidak boleh sesat, because there are many people who doesn't know about you. Dimana firman-Mu mengingatkan banyak sekali orang yang masih belum mengenal. You say to us to be your follower, untuk menjadi pengikut-Mu dan menjadikan semua bangsa adalah pengikut-Mu. And we pray for them who feel sick. Maybe they are in hospital or in their house. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi mereka yang mengalami sakit di rumah maupun di rumah sakit. With God's blood, there are oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, we pray for their government, maybe fatherless, maybe husbandless, or wifeless, fatherless, or parentless. Kami juga berdoa bagi mereka yang berada dalam kesendirian, baik janda, duda, yatim, piatu, orang jompo, fakir, miskin yang terpenjara. God is in His place. Tuhan ada di tempat mereka, and touch them, dan Tuhan menjamah mereka. And we pray too for your people. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu, pastor, vicarious, and whoever in that job. God bless them. Kami berdoa buat pendeta, vikaris, penetua, diakon, guru sekolah minggu, guru agama, atau siapapun multimedia WL Singer yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati mereka. And
we bless us in online or in this place. Berkati kami yang ada di rumah ini atau mungkin mereka yang ada di online, di grup, di umat atau dimanapun. And we pray in the name of Jesus who teaches us to be pray. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. As we forgive the wrongs. Amen. Hallelujah. Amen. Ya, there were informations. Ada beberapa informasi. The first,